हेलो सांग मैंने केमिति अच्छंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंको मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु और जीवन में बहुत बहुत उन्नति करंतु। तो सबुदिन भाया है आ गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ हो सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंको स्वागत करछि। तो बर्तमान समय हो आसिक दिन 3टा आज आउ सकाळे किछि मो वीडियो करथिलेनी कहीं आज सकाळे मिस्त्री आसतिले काम होउतला सेपटे जे काम खंडिया होइकी पड़थिला सब काम तो सरी ना जे खंडिया काम थिला गोटे दिन पई कि मिस्त्री आसतिले आसिकी काम करथिले सेतिपई कि मो सकाळे पूरा प्राय व्यस्त थिनी। मिछ कथा कहिमिनी वीडियो भी मु बनै थिनी जहाँ अल्प स्वल्प करके वीडियो बनै थिनी किंतु एडिटिंग करिया समय कोन हला के जानी केमिति करकम वीडियोटी मोर डिलीट हेला तो सेतिपई कि मु आउ से वीडियो किछि आपन संगे शेयर कर परनी। तो बर्तमान जतरे मु 3टा बेले देखिनी जे माने सकाळ पूजे वीडियो करथिनी से वीडियो सब डिलीट हे जाइछि बोलिकी तो एमती मु बस वीडियो डिलीट मार मार सकाळे जे वीडियो बनैथिनी से वीडियो सब डिलीट हे तो 3टा बेलठू मोर ब्लॉग स्टार्ट होछि। तो खियापिया सब काम दाम सरी 3टा बेलठू ये ब्लॉग स्टार्ट कर बर्तमान मुझे खाई पीकी उठिनी कहीं जिते मिस्त्री आसी कम कर शीत दिन जेहेतु से लेट्रे आठटा बेले आसुँच कम को कम सरईकी ये तो खियापिया काम दाम सब सरलापर आउ से कहना 2टा बेले जाऊँच सकाळ बेलाटा ये खाऊँ खाई पीकी कम सरईकी 2टा बेले से जाऊँच आ 2टा बेले से गलापर ये करना बाबा भाई जो अच्छा गाधुआ पाधुआ करके खियापिया कर सारिके करना सब खाईते पीते देकी मु खाई उठला को जेन मिस्त्री आसते से दिन खाई उठला बेलू 3टा बाजी जाए। तो आज भी सेरकम 3टा बाजी होता है 3टा मुझे काम आरंभ न करें तो काम मोर लेट हो मैंने संध्या सुधा काम सरबनी तो से मिस्त्री न आसते टी शीघ्र आम खियापिया हो जाए कि मिस्त्री आसला बेलू 2टा हो जाए खाया पीवाई। तो खियापिया सरी सरीगला बासन कुसन सब पकई देकी मुझे पलि आसनी कना ये चुली पाखक परिष्कार करने कि लुगा सका सफा करनी सब सुखी तोलिकी नहीं रखनी रखीदे आसनी चुली पाखक ये सफा करमी आएपट कना टी लिपा हम आज भी टी लिपिया कम बाकी अच्छी टी लिपा हम से सब खरका पुरका करें बाबा सकाଳେ करना ये किसी धान उड़े भी सब थिला ये रकम काम तो बर्तमान नागिक रही जेपर्यंत धान काम न सचे से पर्यंत कही हेबन जे काम आमर सरी बोलिकी धान चाउल काम सरला नागिब जे हाँ किसी काम आमर सरीगला बोलिकी। तो यही मसटा एमती कटिब तो जहाँ हो मुझे खियापिया कम सर ना ये खरका पुरका कम सब सर देकी करना चुली पाखरा टी छुंच मारी बेल उड़ी भी सेरकम तो बहुत सारा कम तो आप जानते चुली पाखरा टी छुंच मारी छुंच मारी सारिकी करना पलि आसनी लुगा गोटे सफा करार दिन बेला तो मत समय है लुगा मैंने बेडसीट गोटे सफा करार भेदेदेमी आहरी गाई भी आसीना बाछड़ी बंधाई कम बासन धोया कम तांगर कला निपिया कम ये रकम केते सारा कम अच्छे सबू कम संध्या सुधा सर कि न सर से कथा खाली मु भावुची। तो गोबर आणिकी मुझे अलरेडी ये रखीदे कहीं जदि मत समय मिल मुझे आज करना सेटा लिपिदेमी बोलिकी भावी काली पर्यंत रखीमिनी कहीं काली भी खड़े बहुत कम अच्छी तो यहाँ करना गला काली लिपिवा कथा तो गला काली तो लिपि पार्थिनी तो आज करना आसको लिपियापाई कि देखा कौन होटा तो बड़ कम खरा परिष्कार नकने धान जो उषा है सब पड़ो धान सुखाजी तो बाली हो बाली गुड़ी होटा तो गोटे मुख्य काम बर्तमान तापर लुगाटा को भेदे देकी बासन जे पकई थी धुआ धुई करके रखीदेमी बासन धोयापाई आसने तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था भिडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ बिल्कुल भी स्किप करूँ आ मो भिडियो किसी भी यदि आपको पसंद आसता तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मोप लिखिदेवे जो मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखुं तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे जिते भी भिडियो छाड़ी सर्वप्रथम आपड़ ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टी सेयार कर दिंतु तो मत भी टी सपोर्ट हम कहीं आपंकर सपोर्ट और भल पाइबा मत यूट्यूब रे भिडियो बनवाई प्रेरणा जोगाऊँ और साहस दूचे। तो धान जे सब आम बस्ता करूँ ना धान बस्ता करके सेपटे उठेकी तो नहीं नहीं गला एपटा फांका हो फांका हो जेहेतु जहाँ सब घास उठी आ तो लिपालिपि हो पाला सब करना सब परिष्कार कराई सारापर लिपिदेमी तो आसिक आगर करना बासन धोई सेटा को रखीदेनी बासन सब रखा रखी कम सर दे सारिके पलि आसनी एटा को भल रकम झाटिकी खरका पुरका करदेमी करदेकी करना एटा को लिपिदेमी ए लिपिते मत समय लगे जाए बहुत समय लगे जाए कहीं जदि बारंबार लिपा हम तो जगटा परिष्कार हो झाड़ माने पहरार भी जगटा को लिपि हम कि बारंबार तो लिपा है थे 2 थर खाली लिपा हो तो से जगटा टी आबुड़ा खाबुड़ा रही तो बर्तमान 2-3 थर लिपा है तापर जाकि पहरार से लिपिदेने बाहरी जीव ना लिपि हो
ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗି ହେଉଛି ଏଇଠି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆଣିକି ଶାବଳ କ'ଣ ଖୋଳିକି ବାହାର କରୁଛି ବୋଲିକି ଏଠି ସବୁ ଘର କାମ ଯେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଟା ସବୁ ଚିପ୍ସ ସବୁ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତ ବାଲି ମାଟି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ନା କେଇଟିକା ରକମ ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ସବୁ ଖେଳା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ କାମ ଯାଇଛି ଏ ଜାଗାର। ବହୁତ କାମ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଜାଗାଟା ଏରକମ ମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେଠି ଲିପିଥିନି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଲିପି ସାରିଲା ବେଳକୁ। ବାଛିରି ବି ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ 3ଟା ବେଳୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିନି, ଯେହେତୁ କାମଟା ଟିକେ ମୋର ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯେରକମ ସରେଇମି ସେଥିପାଇଁକି। ତ ବାଛିରିକି ଆଣିକି ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧେଇଥିନି, ବାନ୍ଧେଇକି ତା ପାଖର ପରିବା ଚୋପା ଯେ କାଟିକି ରଖିଥିନି ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇଥିନି। ପକେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିନି। ଆସିକି ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ପୁରକା କରିଥିନି। ଗାଈ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାପରେ ଗାଈ ଦୁହିଁ ଦେଇଥିନି, ଦୁହିଁ ଦେଇକି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିନି। ବାସ୍ ଏଇ ରକମ କାମ ଥିଲା ମୋର। ବେଳଉள்ள କାମ ଯେତିକି ମୋ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ମୁଁ କରିକି ସରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ସବୁ କାମ ସରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ସବୁଦିନ ମୁଁ କୁହେ ନା, ସବୁଦିନ ମୁଁ କିଛି ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ବନେଇ ପାରେନି। କେତେବେଳେ କେରକମ ସମୟ ହେନେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଦିନ ସାରା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁକି ମୋତେ ମାନେ ସତ କଥା କହିବି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେବେଳେ କେରକମ ସବୁଦିନ ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିକି ରହିହେବ ନାହିଁ, ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବି କିଛି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି କ'ଣ ନା ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ପକୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଇଥିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବାଡ଼ିର ପିଆଜ ଗଛ ହେଇଥିଲା, ତା ସାଇଁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେ ସାଇଁ ନା ଖାଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ସେଦିନ ତ ବନେଇଥିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ତ ଆଜି ସେରକମ ଘିନି ଆସିଥିନି, ଆଉ ତାର କ'ଣ ନା ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ବନେଇମି ବୋଲିକି। ତ କଢ଼ା ବସେଇ ଦେଇକି ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ସେରକମ କ'ଣ ନା ବେସନ ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଥିନି, ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିନି। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଚକଟିକି ବେସନ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିନି। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କଢ଼ାରେ ତେଲ ଦେଇକି ଯେରକମ ପକୁଡ଼ି ଛାଣନ୍ତି ସେରକମ ଛାଣି ଦେଇଥିନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଆମର ପିଆଜର ଫୁଲ ଫୁଟି ନାହିଁ, ଫୁଲ ଫୁଟିନେ ଯେ ସାଇଁଟା ବାହାରେ ସେଟା ବି ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ଟାଣ ହୁଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଫୁଲ ଫୁଟିନେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ମୁଁ ଦିନି ଆସୁଛି, ତ କେତେବେଳେ ଶାଗ ଆଣିକି ଶାଗ କରିକି ଖଡ଼ି ଦେଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ତରକାରୀ କନେ ବି ସେଥିରେ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ତ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ସେଇ ଖାଇବା ଖାଇକି ବି ବୋରିଂ ଲାଗିଯିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ, ମାନେ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପିଆଜ ସାଇଁ ଯେହେତୁ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି, ଆଉ କିଣିକି ଆଣିନେ ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଣିକି ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ତ 2-3 ଥର କରିକି ପକୁଡ଼ି ତ ବନେଇ ଦେନେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଥିନି, ବନେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଥିନି। ଏଇରକମ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ବେଶୀ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଛି, କାହିଁକିନା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁରୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କଥା ମନରୁ ପାଶୁରି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସକାଳ ବେଳାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି। ତ ପିଆଜ ସାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଛାଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିନି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଥିନି। ଆଉ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଥିନି କ'ଣ ନା ଘର ଲୁଗା ସବୁ ଯେଉଁ ତୁଳିକି ଆଣିକି ଯେଉଁ ପକେଇଥିନି ସେ ଲୁଗାକୁ ସବୁ କ'ଣ ନା ଗୁଛେଇକି ରଖିକି ତାପରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କାମ ଯେ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିମି, ପୋଷ୍ଟ କରିମି, ପୁଣି ରାତି ରୋଷେଇ କରିମି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନଟି କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ଅପରାଜିତା ଦିଦି 4 ଜଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ପିଆଜ ସାଇଁର ପକୁଡ଼ି ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ ବି ପିଆଜ ସାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆମର ଯେହେତୁ ଏଥର ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଥରେ 2 ଥର ତ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇମି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପକୁଡ଼ି ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶଂସା ବି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ।